Anaton Ebanghelyo para ikakatluan nga Domingo hang katuigan han tuigsi sumalakan sa Lucas kapitulo 18 versikulo 9 ngadto iton 14. Igid sumat liwat ni Jesus ini nga pananglitan sa mga tao nga natapod han ira kalugaringon nga kamaupay nga nagtatamay han iba. Kinadto ha templo hin pagampo in duha ka tawo. Pariseo an usa ngan parasukot hin buhis an ikaduha. Tinukdaw nga tay-aw an pariseo ngan nagampo. Nagpapasalamat ako ha imo Dios nga dira ako halot malimbong o malibog sugad an iba. Nagpapasalamat ako ha imo nga diri ako sugad hito nga parasukot hin buhis. Nagpupuas ako duha ka adlaw kada semana nga nahatag ako ha imo hani kanapulo nga bahinan nga tanan kong ahiagi. Kundi tinukdaw an parasukot hin buhis sirayo han iba kan waray ngani humangad halangit. Kun nagpukpok han iadugan nga nagsiring, O Dios, kaluoy gad ako nga makasasala. Nga nagsiring Jesus, susumatan ko kamo an parasukot hin buhis diri an pariseo an ginisip nga matadong haatubangan han Dios han pag-uli niya. Kayan magpahitaas sa niya kalugaringon pauubson, ganan magpaubos pahihitason. Baraan nga takna, baraan nga Domingo ha iwatanan. Maram kamo usa ka beses si ako hingadto ha Palawan. Nag-retreat ako didto ngan kahuman retreat. May ko binisita nga usa nga cave ngan tawag nila Ugong Cave. Dida palahan pagsuludan kay nakita ko nga duduwaan chambers kunta nga kinahanglan ko masulod kay bas ko makita na katugan sulod. So ang primero nga chamber masayon la kay nabak daw nga la ako. Tinatawag ko ini nga proud stance o tindog hiton mapahitason. Ang ikaduha, ikaduha nga chamber kay habubuuman napiritan ako hin pag-ubo. Ako tinatawag nga the humble stance o mapainobsanon nga pamakdaw o pagtindog. Nung ito na experience nga maupigan ang pag-abad paro kinakadan igbaw ang kalibutan na ako kontak na bakdaw ako din entrance kamasayon lalo. Pero nakita ko nga base ako makasulod kinahanglan ako umubo. Sugod asay init kinabuhi kabugtuan hiton may ada relasyon hit Ginoo. Kung karuyag ta nga kita makaabot sa Dios ibisan anong atong pinangangaro na binapagampo kinahanglan na ibabaro kita pagpaubos kay itaton yan ama pagbasa labi na iton aton ebanghelyo nga ginpatian naghinga dahil nga kamatuoran. Pinagin usa nga pasumbingay o panaglitan, ginpakita ato ni Jesus nga may ada duduha nga approaches kumbaga, duduha nga paagi hit pagampo. At siya nga paagihan pariseo nga paagihin kahambog ba, paagihin pagpahitaas sa niya kalugaringon na atubangan ng Dios. Naging papanasig pa niya nga diri hiya halot o diri hiya hakog, diri hiya malibog sugadan iba, diri hiya makasasala sugadan iba, nagtutuban niyan paghatag hini kanapulo kabahinan iya mga hiagi etc. Ngan iya pagud gin pakaraot ana kada nga upod niya templo nga usa nga para sukutin buhis o tax collector. Kung gagahitong mga panahon ang mga parasukutin buhis pinikilalahan kadamaan nga mga magkuha-kuha no? Han mga salapi han taba han tao saglit igin papahitasan niya kalugaringon.
Hiya it nagpapakita aton tinatawag ta nga mapahitas-on nga approach it pagampo. Adi kaduha an para sukatin po sa papakita aton it mapainusanon nga approach it pagampo. Kay imbis nga kumita hiya iba nga tao, imbis ka sumusun niya it iba, ani tinulawan na niya kalugaringon. Nakita niya kamatuuran na niya pagin makasasala. Disko ng pariseyo, waray kakita ang pariseyo ang kamatuuran na niya pagin makasasala. Ngan duhagon ikaduha nga niya gimbuhat, asa ini nagpapakita ha aton han kinaadman han para sukutin buhis. Ano ini nga ikaduha gimbuhat? Igin kada niya aniya kanugaringon han kaluoy han Dios sineriya. O Dios, kaluoy gad ako nga makasasala. O God, be merciful to me a sinner. Punong pa man ni Jesus, ini nga tao an atubangan ng Dios, no? Nakakarawat nahin kanan Dios. Kinalipayan ni han Dios. Sa punong pa man ni Jesus, ginisip yang matadong atubangan ng Dios. Kaya kinarawat niya kamakasasala, ang kamatuuran niya paging kamakasasala. Ngan nangaro iya kanan Dios kaluoy. Masay ni kapugtunit angay natong gimbubuhat kapag ampo nga diri kita nagpapahitaas. Nga pinagudliwata aton kinabuhi. Kay pulong pa man Jesus, kung nagpapaubos kita, ginpapahitaas kita kay iton aton pag-ampo ngay nga ngadto kahitasan. Diyos amay nga kagarahom, tutuigad kami pagin painumsanon. Pinaagi hitong pagkarawat, itamong ka makasasala, ang labinagod hiton among ka mapahitason. Kay maaram kami nga, dida kami katatalwas, kung nakarawat kami nga tikang ang katalwasan na imo, ngan imo ini hataga amon, kung kami nagpapaubos na bayan amon makasasala, ngan nadangop han imo pagkamaluluyon. Pinaagi kan so Kristo nga among Ginoo. Amen.